नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने आम आज महेंद्रगिरी पहुंची जाइछु। चलतु जाना महेंद्रगिरी आसवा रास्तार समय कौन कौन सब घटिला। महेंद्रगिरी खाଇବା ପାଇଁ ଆମ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ନେଲୁ। ଡାଲି, ଚାଉଳ, ତେଲ, ମସଲା ସବୁ ଏଠୁ କିଣିନେଲୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିଲା ରାସ୍ତାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ବୁଲିଯିବା। ଏଠି ଅନେକ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ଆଉ ମନ୍ଦିର ବି ଭଲ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବୀ ଦେବତା ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। देखंतु ऐसे ही गुफा ए भितरे मंदिर दर्शन करी आम बाहरी गलु महेंद्रगिरी जावाई। चलतु जीवा। चलतु एटी देखा जगतर नाथ जगन्नाथ को जो जरड़ा जगन्नाथ कहती। जगन्नाथ को दर्शन करी तापर महेंद्रगिरी जीवा। एठू किसी परिवार किणिनेलु रोषेई भाई। देखु केते सुंदर व्यू देखा भारी मजा लगुच। देखु ये पटे भी केते सुंदर व्यू। देखु जाओ जाओ राति गला आम गोटे अधा रास्तार रही रोषेई कर खाई शई पड़लु। सकाल आम महेंद्रगिरी
ପାରିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି କିପରି ହେଇଛି ଆଉ କିପରି ଦିଶୁଛି, ସେଠି କେଉଁ କେଉଁ ଦେବୀ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି।